Assalamu alaikum, dear students. Today we are in 11th class and we are our unit second. It is understanding aims of education. पहले हमें ये मालूम हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन हम तो जानते हैं एजुकेशन है क्या. एजुकेशन को कहते हैं इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एक तालीम जो है ये इंसान को बदल देता है, क्योंकि कहते हैं कि ला इल्म जो है ये हर लिहाज से कमजोर होता है. ज़हनी तौर भी और माशरे में जो ये अपने आप को बहुत कमतर समझता है. इसलिए तालीम हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तालीम का हासिल करना एक मकसद होता है. वही मकसद हम आज सीखेंगे और समझेंगे कि तालीम को हासिल करने का हमारा मकसद क्या है. एक डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स, ये जॉन डीवे ने दी है. यहां पर ये डीवे इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डीवे, एन एम इज ए फोरसीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी और मोटिवेट्स बिहेवियर. एम क्या है? ये एक नजरिया है, ये एक अंदर एक सोच है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमें मोटिवेट करता है. किस चीज के लिए? कि हमें क्या कुछ करना है, हमें क्या हासिल करना है. अपने बिहेवियर को या अपनी जो हमने कुछ हासिल करना है उसकी एक डायरेक्शन है एम. क्योंकि एम मतलब होता है मकसद. हमारा मकसद क्या है, हम क्या चाहते हैं. तो एजुकेशन का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ यही मकसद नहीं समझते हैं एजुकेशन को कि हम तालीम हासिल करेंगे और इस तालीम को हासिल करने के लिए हम अपना रोजी रोटी कमाएंगे. नहीं, बल्कि तालीम का मकसद है ओवरऑल डेवलपमेंट. हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी जो है, स्पेशली एक स्टूडेंट की जो तालीम हासिल करना चाहता है उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिले, एक ऐसा मोड़ जो इसको सही सिमत में ले जाए और जिंदगी के हर मोड़ में उसका ये बहुत बड़ा साथ दे. कहते हैं यहां ईच एक्टिविटी, ईच एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैज सम एम बिफोर इट. कोई भी काम अगर हम करते हैं तो इसका जो हमारा पहले ही मकसद होता है हमारे जहन में, जो भी काम करना हो हम. इसी तरह जब हम एजुकेशन पढ़ते हैं, जो हम तालीम हासिल करते हैं तो हमारा एक मकसद है और वही मकसद हमारी राह बन जाता है और हमारा माइंड सेटअप उसी मकसद को लेकर आगे बढ़ता है. जब हम एक्टिविटी का एम समझते हैं तो हमें एक चीज होता है, हमें क्लियर करना होता है अपना गोल, अपना मकसद, कि हमें ये जो एक्टिविटी है हमें ये क्लियर करना पड़ता है और हम क्लियर अपनी जगह कहते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये हमें किस डायरेक्शन में ले जाती है. क्योंकि विदाउट गोल, बगैर मकसद के कोई भी काम हो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. और जो एक्टिविटी हम करते हैं उसका एक मकसद होता है, उसको एंड तक ले जाने के लिए, उसको वो काम जिसके लिए हम कोई मकसद लेकर चलते हैं उसको पाई तकमील पहुंचाने के लिए हमारा जो गोल होता है, तो हम उस गोल को हासिल करने के लिए वही एक्टिविटी करते हैं. तो हम अपने दिलो दिमाग से, जी जान से इस काम को, उस मकसद को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ, अपना वक्त, अपना सब कुछ लगाकर उस मकसद को हासिल करते हैं. तो जो हमारा एजुकेशन है इसको हासिल करने का हमारा एक ही मकसद होता है कि जो हमारे अंदर माशरे में हम एक सुधार लाने का, कि अपने आप को
ایک ایسے سانچے میں ڈالنے کا جس سے ہمارا جو زندگی جو ہے، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، یہ بالکل چینج ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ اور ایک پڑھے لکھے میں بہت فرق ہوتا ہے. پہلے ہی ایک ان پڑھ آدمی پہلے ہی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. جب کبھی وہ کہیں جاتا ہے تو اسے یہ چیز اس کے اندر کھائی جاتی ہے کہ اگر میں کوئی بات کہوں یا اگر میں کوئی ایسی رائے دوں، کیونکہ میں ان پڑھ ہوں. اکثر کہتا ہے میں کچھ نہیں بہر کہیں کہ بس ان پڑھ. یہ ایک سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے علم حاصل کرنے کا، کہ ایک انسان کے اندر جو ہے ایک کانفیڈنس آتی ہے. ایک انسان اپنے آپ کو بہت ہی کانفیڈنٹ محسوس کرتا ہے. تو ہمارا جو ایمز ہے ایجوکیشن حاصل کرنے کا، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، ریزن ہے. ایک ہے جو ڈائریکٹ ایفرٹس. If aim is known, we can direct our efforts to the end. Educational aim keeps the teacher and the taught on the right track. اگر ہمارا جو ہمارا ڈائریکٹ ایفرٹ ہوگا کہ ہم کیا حاصل کرنا ہے، تو جو استاد ہے اور جو شاگرد ہے اس کو ایک خاص ٹریک کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسری بات ہے اس میں سیکنڈ، ٹو اوائڈ ویسٹیج. تو ہمیں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم ایک چیز کرتے ہیں، ہم اپنا جو ویسٹیج ہے یا جو ہم ٹائم جسے ہم کہتے ہیں ٹائم کنزیومنگ جو ہے، اس کو ہم ویسٹ نہیں کرتے. کیونکہ ہمیں ایک سمت کی طرف ہوتا ہے. ہم جب کوئی کام اگر انسان کو کرنا ہوتا ہے تو اگر اس کا دماغ اور دل اس طرف نہیں لگ جائے گا یا اس میں صحیح معنوں میں یہ اس کو حاصل نہیں کرنے کے لیے رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے جس کا جو مائنڈ ہے یہ ڈیویٹ ہو جائے گا اور یہ صحیح سے جو اس کو مقصد ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں ہم اتنا کہیں گے کہ جو ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایم ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا ایک واحد مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ میں اوور آل ڈیولپمنٹ لائیں. بیہیویئرل چینج، کلچرل چینج، جو ہمارا کلچر ہے اس کو صحیح سمت میں لے جانے کا، اور ہمارے جو اندر کی جو بھاونائیں ہیں اس کو صحیح ڈائریکشن دینے کے لیے یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں. خدا حافظ. فار ٹوڈے، تھینک یو.